Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Naufal Afiq, NPM 102, Class Management 90B. Apple and US Book Publisher. On April 12, 2012, the United States Department of Justice, or DOJ, sued Apple and 5 major US publishers for coding to raise the price of ebooks. Thereof, the publisher settled the suit. Two other and Apple were unwilling to settle. In January 2010, the publisher had negotiated a new business model for ebook pricing with Apple, as is prepared to launch the iPad. In exchange for a 13% sales commission, Apple would let the publisher set their own price for ebooks. For the publisher, this pricing model appeared to be a vast improvement on their wholesaling arrangement with Amazon, after at least one of the publishers threatened to delay release of its digital edition. Amazon reluctantly replaced in-flight $99 price for ebooks with Apple's models, and price rose industry-wide to about $14.90 on average. The DOJ lawsuit suggests that the negotiation and attorneys involved may have neglected to thoroughly analyze whether their arrangement will truly create value for consumers, and thus whether it falls within the parameters of U.S. antitrust law. In the flush of hammering out deal that appears to create synergy for everyone involved, negotiations sometimes neglect to consider how their arrangement could affect outsiders' ethical and legal implications. Penerbit buku Apple dan Amerika Serikat. Pada tanggal 12 April 2012, Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ menuntut Apple dan 5 penerbit utama Amerika Serikat karena berkolusi untuk menaikkan harga ebooks. 3 penyiar menyelesaikan gugatan itu untuk 2 lainnya, dan Apple tidak bersedia untuk puas. Pada bulan Januari 2010, penerbit telah menegosiasikan model bisnis baru untuk menetapkan harga ebook dengan Apple karena bersiap untuk meluncurkan iPad. Dengan imbalan komisi penjualan 30%, Apple akan membiarkan penerbit menetapkan harga mereka sendiri untuk ebooks. Bagi para penerbit, model penetapan harga ini tampaknya merupakan peningkatan besar pada pengaturan grosir mereka dengan Amazon. Setelah setidaknya salah satu penerbit mengancam untuk menunda rilis edisi digitalnya, Amazon dengan enggan mengganti harga flat $9.99 untuk ebook dengan model Apple, dan harga naik di seluruh industri rata-rata sekitar $14.99. Gugatan DOJ menunjukkan bahwa negosiator dan pengacara yang terlibat mungkin telah mengabaikan untuk menganalisis secara menyeluruh apakah perjanjian mereka akan benar-benar menciptakan nilai bagi konsumen, dan dengan demikian apakah itu termasuk dalam parameter undang-undang anti-monopoli Amerika Serikat. Dalam kesibukan menuntaskan kesepakatan yang tampaknya menciptakan sinergi untuk semua orang yang terlibat, negosiator kadang-kadang mengabaikan untuk mempertimbangkan bagaimana perjanjian mereka dapat mempengaruhi orang luar, implikasi etis dan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.